आजिर दिन अभिशाप दउछन तते कुष्ठ रोग हो गेले जम के कुष्ठ रोग जमो के फिर कुष्ठ रोग होबा जम मुड़िया माइला का जेते बेले देवकीर षड़पुत्र के कृष्ण भी आनले हां हां और शांतिपनीर षड़पुत्र के भी आनले बोले जम से षड़पुत्र मान के नहीं मारी लोके के रखी देथिले लुके को रखी दिला आगो कृष्ण के देखिना सेई जम राजा तार कुष्ठ रोग दूर आगो 12 पुत्र देई गो सेई जम राजा कृष्ण को दंड बदला गो सजनी तार कुष्ठ रोग दूर हेला कुंज बिहारी जैसी सुख सारी बाबू गो मोर गेल हारात्रे आसीबे की परी नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम मोर नाम घन श्याम बाबू गो घन जे आकाश भल कर चिन्ह जागो खजी स्वर्ग भुवन माय गो मोर नाम कला भ्रमर गो पुष्प चुंबिबाकू आसी अछि तुमर पुर ये ननी माय बोली के डाकुचे माय बोली के डाकुचे राती झुमुरा भांगी गला रे माय बोली के डाकुचे राती झुमुरा भांगी गला रे ये केते लगसे मोर चलो देखो तो केबड़े आसिकरी बनी हमर बाढ़ द्वारती माई हम माई बोली डाकू जार केते नाका कहू चलो ए ननी जतलो देखि ग्रास बनी नारे चरगाड़ से भाग धरे मोर कखिए भेड़ा बइसे कारे जीव खाले जीव नाले जीव जे ई राती बिकाली आमार घर के केनता करी आउ छ ए ननी कालो देखलो काइलो ओए मी गहरी करी आइली नलो केनता के बनिलो जे बाबू को केन आसी चढ़ तमर नागा कणा बोली जत पत्रा बतलो बनी हेंता के हाय नागा बाबू नाला बहू का लालो ए मत नानी बोलेला तमे का बोलो जे तमके ननी बोलले ए मैं बाबू बोलिला ए तमे बाबू बोलो जे तमके ननी बोले का लालो ये बाबा तो नानी बोलेला होय गावल मिसेला ए ननी हाय के गलही गिरी कहि दियो तलो नागल लुक माने का हला रे महाजी माने बौला मत माईजी बोले चला नालो तमे का बोलो जे हंता बोलली ए मैं लुक माने बोलिला नालो तमे लोक बोलो जे माया जी बोलली होय ए ननी कणला के गले गिरी कहबो बाबू गो तमे केन आसी छो आर तुम ना कणा को बाबू बोले गिरी कहबो जतला सत्य के होय नाग बाबू तमे केन आई छ गो पिला आर तमन्ना आर गा आर तमर पता ठिकाना काना गो पिला हाय गो आमे बाबू आसे जे मोराडू गुछारू मुई आसे जे लखे मुडारू बाबू ना हो जे चंडल नाग हां और मोर ना हो जे गणेश्वर कुम्हार नाग बाबू हां तमर ओरिजिनल टा कह गो पिला ओरिजिनल हां ओरिजिनल वाला आधार कार्ड नु रुझा हे हे बाबू ना हो जे कृष्ण चंद्र हां और मोर ना हो जे
14-15 सते के हां नालो बहु काय हला गुटे बाबू ना परे कृष्णचंद्र लो होय और गुटकन ना परे 14-15 हेंता का हां कृष्णचंद्र भगवान ने सराती परहर के काहे आसबेलो तमरटा खुली गला काय हला तमरटा खुली गला काण आगो तमर भाग्य देखो जनो मैं काण आ बोलु जे छी 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 केंता कथा माने कहूछन देखो तो ये ननी যদি কৃষ্ণ ভগবান আসিছন বইলে মই গোটে কথাটে পত্রামি বনি কহি দেই পারবে কা যত পত্রা বলো না গো বাবু हां हां मोर बहु कथाटे पहिला पचराबे कहि पारबो तो जदी पचरौ छ हे 80-90 टा छाड़ा गुटा जुड़े ने पचर ये बुआ सते कहि पारबो तो का बोले ये बा समान तो 80-90 टा बोलु छन लो गुटे छाड़ी गिरी जे के कहले से मेला खाऊ हेंता का मेला खाऊनी बलबू का हला जे मोते टिपे खाऊ बलबू रे सते के ए नुनी कनलो पत्रा माता हले कहि पारबे तलो हां बोलछन तो हेंता का हां कह के मोहन मोर जीवन जहा पचारुती मोहे हे कह के मोहन मोर जीवन जहा पचारुती मोहे गोटी गाटी करी ए शोभा मध्यरे मते त देव बुझाई मोहन शोभारे कह बुझाई আর শিক্ষা করিবাকু কেউ গৃহে করিছিল হে গমন কেতে দিন তুমি পাঠ পড়া বাবু করিলে তুমি সম্পূর্ণ মোহন विद्या शिक्षा पूर्ण যদি কৃষ্ণ ভগবান আসিছন বলে কৃষ্ণ ভগবান কেন আশ্রমরে পাঠ পড়িছন গুরুঙ্কর নাম কানা 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 পড়িছন কেতে দিন পড়িছন কেতে দিন রে তাঙ্কর শিক্ষা শেষ হইছে এবং শেষরে গুরুঙ্কু কানা দক্ষিণা দেইছন সতেকে এই কথাটাকে যদি বুঝিয়ে দেবে তাহলে কৃষ্ণ ভগবান বলি কহে মালু সতেকে नहीं का जो कहे बजो ना गो बाबू हां ई कथा कहि पारबो तो पिला ई कथा कहि देले देव का बोल दो ना गो का हला गो ही ता कहले देव काहे मरुछ कहता बेले पक्के ले इग्री कहे परसो के वर्षा भुरे भुरे पड़ला न होय देवा वाला कहि दे काना सेटा कहि मोहि टिका को हम गो हमरे दही खाऊ आमे जंटा पतरे छु पहला कह पहला कहले देव होय सखा केते प्रश्न करछन देखछु हां कृष्ण भगवान कहार संगे पाठ पढ़ी जिथिले केउ राज्य रे पाठ पढ़ी थिले तांकर गुरु किए का का पाठ पढ़ी थिले केते वर्ष पाठ शेष करथिले बाग गुटे रे तो ऊंचा बुआ हे गलो ना और 80 टा पर कहउथिले का बोलो गुरु दक्षिणा काना देथिले
गुटे रे ऊंचा बुआ है गला ए मा तोटा खुली कर सखा हां इटा तो कहि दमा तामने इछिन देइथिलाटा फिरे दमा बेस बेस नहीं का हां ए सुना सजनी मते पचारिल पाठ पढ़ार बाणी गो सुना सजनी के पाठ पढ़ी जाइथिनु आमे तीन भाई पाठ पढ़ी गलु आमे तीन भाई पाठ पढ़ी गलु पाठ पढ़ी गलु सखा के पाठ पढ़ी गलु आगो सुदामार संगे बलराम पुणी गो सुना सजनी मते पचारिल पाठ पढ़ार कहानी गो सुना सजनी हाँ इने केंता बजबा गो त्रिगड़ी दिख जहां के हिंदा के हिंदा त्रिगड़ी दिखता जनता के हंता त्रिगड़ी दिख जहां के हिंदा के हिंदा त्रिगड़ी दिखता जनता के हंता बकुआ बनो छ के कहू जे की बिछि नै इटा मोर शानटा कहबा टुणे मरो छ ना शानटा एतार काई जीवन छ जे कह इतार सिना जीवन नहीं ना हां इता के टिनी जू कहा के तुमको तो के गणेशर इनके कहां आसबे इनके हां डण करी आई जे देखो लोग गणेश भगवान पर डण करी आसबे अरे सत्य जुगरु गणेशर हो जे वाद्यकार और नारद हो जे बीणाकारी से हो जे गाना वाला केनता कहबा जे कहू तो देखमा सुनो देखा बोलवा हाय त्रिगड़ी दिख जहां के हिंदा के हिंदा त्रिगड़ी दिखता जनता के हंता जनता के हंता जनता के हंता बोलवा हाय हाय पूरा राइट यहाँ तो पूरा राइट तुमर जिनिस में कहू छी पूरा राइट ना गो काहे हला ए तुमे टीचर थी लोका गो काहे हला जी मास्टर थी लोका केनता नहीं तुमे बोर्ड परीक्षा ता मार्क को दउ छे जे ना हो शुभ बेला जानी गधन बाहरिलु गो तिनी जन ए शुभ बेला जानी मर्दन गो बाहरिलु गो तिनी जन पाद गमन रे गमन करिलु पाद गमन रे गमन करिलु गमन करिलु आगो केते कष्ट तिनी भाई सजनी गो सुना सजनी मते पचारिल पाठ पढ़ार बाणी मोर सुना सजनी केन केन बाटाई जैथिन जे मन धई कर सुनो भाव हे बाटर कथा सुनो हे बाटर कथा आगो आम्बे तिनी भाई पाद गमन रे गो करिलो माई गमन हां हां आगो 3 दिन अंते गो डाहाळ देशरे हां हां 3 दिन चली गरो डाहाळ देशरे सूर्य अस्त होला होय होय केनता कलर से देशे कलु विश्राम गो सजनी
ସେ ସ୍ଥାନେ କଲୁ ସେ ସ୍ଥାନେ କଲୁ ବିଶ୍ରାମ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ଡାହାଳ ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ଯେ ରାତିରେ ସେଠାନେ ଏ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ବି ଚାଲି ଚାଲିକିରି ପାଠ ପଢି ଯାସ କାଁ କରମା ଗো କଷ୍ଟ ନାଇଁ କଲେ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ଆଗ ମୋର ଧନ କହ କହ ତମେ ବି କର ସଖା ଡାହାଳ ଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ହେଲୁ କେନକେ ଗନୁ ଇ ମନ ଦେଇ କରି ଶୁନୁଥ କହ କହ ଆଗ ଡାହାଳ ଦେଶରୁ ବାହାର ହୋଇନ ଗো ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ତୀରେ ଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ତୀରେ ଆଗ ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ଠାରେ ସ୍ନାନ କରିନ ମାଇ ଗো ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀ ଠାରେ ସ୍ନାନ କରିନ କହ କହ ଆର କୋଳାହଳ ପର୍ବତ ଗଲୁ ଗো ସଜନୀ ସେ ପର୍ବତ କେ ଡେଇଲୁ ସଖା ବ୍ରହ୍ମ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିକି କୋଳାହଳ ପର୍ବତକେ ଚଢୁନୁ କୋଳାହଳ ପର୍ବତକେ ଚଢିଲ କୋଳାହଳ ପର୍ବତ ଚଢି ପାରିଲୁ ସେପଟେ କେନ୍ ରାଜ୍ୟ ପଡଲା କେନ୍ ରାଜ୍ୟ ପଡବା ଆଗ କୋଳାହଳ ପର୍ବତ ଚଢି ଗो ସଜନୀ ଚୁଡଙ୍ଗ ଦେଶକେ ଗଲୁ ଆଗ ଚୁଡଙ୍ଗ ଦେଶରୁ ଗো ବାହାର ହୋଇନ আর সরস্বতী নদী গলু গো সজনী সে নদীরে স্নান কলু নদীরে স্নান করিন গো শুণ মোর নারী রতন আগ সেই নদীর পুনি আর বাহার হইলু আর পরশুরাম বেটিলু পুণ গো সজনী বেটিলু গো পরশুরাম परशुराम के मैं दर्शन करिन गो कांचन पर्वत गली अरे कांचन पर्वत डेई गो सजनी माई गो कांचन पर्वत डेई गो सजनी नर्मदा नदी के गली गो सजनी नदी रे स्नान कली सखा से नर्मदा नदी जिते स्नान कलु आग नर्मदा नदी स्नान करिलु शुण मोर नारी रतन आग से आम गमन करिलु गलु व्यासर आश्रम गो सजनी गलु व्यासंकर आश्रम आश्रम में नारद देवर्षि गो पादुका मंत्र टे देले काना देले नारद देवर्षि व्यासंकर आश्रम रे पादुका मंत्र देले पादुका मंत्र बोले काना सेटा काना हेसी आगो से पादुका मंत्र द्वारा गो जही सुमरी आर तही चली जीव बळे गो सजनी तीन भाई गलु फले आगो पादुका मंत्र के आत्मा रे सुमरी गो रोहिणी कुंड के गलु आगो रोहिणी कुंड रे स्नान सारिन सखा रोहिणी कुंड रे स्नान सारी कर केन के गलु अवंती नगर के गलु गो सजनी
मोर गुरुर गाँ अवंती नगर अवंती नगर तुम गुरु गुरुर ना काना जानिछ काना আর শান্তি পনি মোর গুরু সখা আরে 2 মাস 4 দিন গো সজনি মুই বিদ্যা করিলি সম্পূর্ণ কানা 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 2 মাস 4 দিন রে বিদ্যা শিক্ষা করি 2 মাস 4 দিন রে তোমার পাঠ পড়া সরি গলা হেনতা পাঠ পড়ুথব তুমি হয়ে লোক বরস বরস পড়ুছ আমি গুটে ক্লাস পড়বার লাগি বর্ষে লাগুছি আর 2 মাস 4 দিন রে সে বাবু পরে পাঠ পড়ি দিলে কানা কানা পড়লে যে কি তুমি ঠিক বুঝিছ কেনতা অঙ্গনবাড়ি পরে 3 বরস পড়ভাগে পড়ুছে হ্যাঁ অঙ্গনবাড়ি গলে খালি 3 বরস পড়বো রাইট তো 2 মাস 4 দিন রে কানা পড়িছন বাবু কানা পড়ি দিবা অখ চক অনর কর খর গ তোতে তোতে কানা দৌজন গাবো কে হেমানে মতে দেশন তো হেতলে হেমানকর পল্টে হউছ মুই বুয়া ধর্ম যুধিষ্ঠির বলে চলবা মুই সবু আড় লোক মুই বিলকুল অসৎ কথা কহেনি ধর্ম যুধিষ্ঠি নেই বলো কাহা লাগি হে ছোট থিলার গুটে ব্যাংকে গুড়িটে মারদেলা যে বিরাট রাজা পসা খাটি মারথিলা কপালেশ্বর পাইছো হ্যাঁ কপাল তো ফাটি দিলা কাহা হাত নেই তো মরি বঁচি যে না আবু আর যুধিষ্ঠি কেদার বলছো তে তো জহমিচ কই দেলাবো এতি লাগি তো মুই হেলে সৎ কথা কইছ মনু যাওয়া সখা নাই কানা কানা কেতে দিনে শিখলো মাই পুত্র যদি 2 মাস 4 দিন পড়লো হ্যাঁ কেন দিনে কানা কানা পড়িছো হ্যাঁ কাঁ দিনে কেন পাঠ পড়িছো সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান গণিত ভূগোল ইংরাজি হ্যাঁ ইংলিশ কেতে দিনে শিখলু রে কহবু সখা হ্যাঁ বিলা কেনতা কেনতা পাঠ পড়ি জানিছো হ্যাঁ, আগ প্রথমরে মুই স্ত্রী ফলা লেখিলি গোপী ফলা লেখিলি পুণ আগ অঞ্জন ব্যঞ্জন গো ধরণ ধারণ আর স্তম্ভন মহানা পুণ গো সজনী পুনি বৈশ্য উচ্চাটন আগ বৈশ্য উচ্চাটন তুলে গো সজনী মুই শিখিলি 15 দিন হ্যাঁ হ্যাঁ মুই এতকি পাঠকে 15 দিন পড়ি দিলি ধরণ ধরণ বস্য উচ্চাটন বৈশ্য উচ্চাটন এতকি কে 15 দিন শ্রীফলা বিফলা হ্যাঁ এতকি পাঠকে 15 দিন 15 দিন লাগলো হেলা হ্যাঁ তারপরে আর এতকি দিন আর আছে বার আর কেতে দিন বাকি আছে জি সখা 15 দিন 2 মাস পরে কেন পাঠ পড়িছে 15 দিন পরে আগো 12 রাশি তুলে 27 15 তিথি গো 27 নক্ষত্র ধন আগো নাগান্তক যুগান্তক গো সজনী আগো নাগান্তক যুগান্তক গো সজনী আর তিথি কল্প পরিমাণ গো সজনী এক মাসরে সম্পূর্ণ মাসে আর 15 দিন ই 27 নক্ষত্র শিখবার লাগি মাসে লাগলা আমি তো এটা সে গিড়ি আর 12 রাশি কাহি গলা মাত্র 12 রাশি 15 তিথি কাহি গলা হেটা মান কানা 15টা না তো সেটা 15টা না সেটা 27টা না যুগান্তক নাগান্তক বলে কানা জানিস তুমি কানা সেটা যুগান্তক নাগান্তক খাইলে সুইবারটা জানিস কানা আর কা কাম করনে আর কামার কা হ্যাঁ মাসে আর 15 দিন গলা তোমার পিলা মানকর কাম আছে আর কেন কেন পাঠ রহলা জানিস আগো হ্যাঁ আর কেন কেন পাঠ রহলা জানিস আর কানা কানা রহিলা আগো চারি যুগ মাই গো চারি মঠ সাতে গো শিখিলি গো প্রাণ ধন সখা আগো সিধুরস্তু চারিক্ষর রাধামাই আগো সিধিরস্তু চারিক্ষর রাধামাই আর চারি বেদ পড়িলি পুণ গো সজনী শিখিলি 19 দিন দিন হ্যাঁ 30 দিন হ্যাঁ আর 19 দিন টি হিসাব করো
হেটা আমি কেন পাঠ পড়িছি যে জানমু আমি কেনতা সুর পাই গলা ছাড়ি দেলা গো কেতে কেতে গলা ছাড়লা বলি স্ত্রী নারী কানা জানবি কা জান এথির লাগি কলিযুগে মালিকারা লিখিছে ভীমভাই সন্ত কবি কাঁ বলি লিখিছন স্বভাবে স্ত্রী নারী জাতি আর বেদ পুরাণ না পড়ন্তি হ্যাঁ যদি পড়িব বেদ পুঁথি নিশ্চয় হেবে সে অসতি দেখো চলো ଆମେ ଯେତେ ଅସତ୍ୟ ଅର୍ଥ স্বভাবে স্ত্রী নারী জাতি আর বেদ পুরাণ ন পড়ন্তি ଇମାନେ ବଡେ ସତ୍ୟଟା যদি পড়িবে বেদ পথি নিশ্চয় হেবে সে অসত্য ହେଲୋ କିଏ ଫୋନ କରିଛେ ନାଇଁ নিজে না ভাবি পারবার তাহলে তুমি মানে কেতে তলে অছো যে ଆମେ କେଭେ ତଲେ ନି ରହୁ ଆମେ নারী যাইকি প্রাইম মিনিস্টার হে সারলানো আর বেদ পথি পড়লে অসতী যাব অসতী বলে কানা কহত প্রাইম মিনিস্টার অসতীর তাৎপর্য কানা অসতি অসতী হ্যাঁ স্বভাবে স্ত্রী নারী জাতি আর বেদ পুরাণ ন পড়ন্তি যদি পড়িব বেদ পুঁথি নিশ্চয় হেব সে অসতী অসতী বলে কହୁছন অসতি বলে কাଣା কহ বলুছন ওরে অন্য পুরুষে দেবে মন অস সরে ତମେ ପିଲାମାନେ ବଢିଆ ସତ୍ୟଟା আগো সরে ତମେ ওরে অন্য পুরুষে দেবে মন হ্যাঁ সম্পত্তি রে ধন তীরে তীর ন রহে তার মন এটা তোমার মন গড়া কথা নাই কহ অলগা পুরুষে যদি মন দেলে তুই চাকরি করি 2 লাখ বি আনত আন মাস কো 3 লাখ কমা তোর ঠানার মন নেই ন তীর ন রহে তার মন লক্ষ্মী কেতে বেলা ছাড়ি করে পড়ে যাবে তোমার ভন্ডার ঘর ফাড়ি আরে বেড়া କଥା କହି ଯାଆନ୍ତୁ ই সতর লক্ষ্মী তো যদি অসতি হেলা বলে আর কেন লক্ষ্মী কে তিয়ার আনুছু ବୁଆ ଗୋ ତମେ ମାନେ ପାଣିରେ ସର ପାରସ সখা ଆମେ ନିଜେ জগন্নাথ বলরাম আগ 2 মাস 4 দিন গো সজনী মোর পাঠ হইলা সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ আগ আসিলা বেলরে মুই গুরুঙ্কর দক্ষিণা হ্যাঁ হ্যাঁ আগ আসিলা বেলরে মুই গুরুঙ্কর দক্ষিণা আর দেইছিলি প্রাণ ধন গো সজনী দেইছিলি প্রাণ ধন সখা পাঠ পড়া যেতবেলে সম্পূর্ণ হেলা গুরু মাতাকে কৃষ্ণ দক্ষিণা দৌছন কাঁ কাঁ দক্ষিণা দেলে আগ গুরুঙ্কর ষড় পুত্র গো সজনী যমরাজা থিলা নেই হ্যাঁ আগ সেই যমপুর মুই ষড় পুত্র আনি দেলি আগ সেই যমপুর ষড় পুত্র আনি দেলি হ্যাঁ কাঁ লাগু কেনতা করে আনলো আর কাঁ হেলা সে জমপুর তাকর গুরুমার ছটা পো মরি যাইলে তাহাকে পুরা জমপুরু আনি দিছ তুমি কে আও যে জমপুরু আনব যে মরি যাইছি কেবে ফেরছি আগো হ্যাঁ ধ্যান দিকে শুনুথ শুনুছ তো দিনে কেনতা করছিলি জানছো কেনতা করছিলে আগ কপিল মুনি গো দিনে যে স্নান গলে ধর কপিল মহর্ষি দিনে স্নান করি গলি হ্যাঁ কা হেলাত কর কেন কে স্নান করি গলি কেন কে গলে আগ নর্মদা নদী কু চলিলে হতে পুঁথি পীড়া ধরিণ কপিল মহর্ষি নর্মদা নদী কু দিনে স্নান করি গলি কানা ধরিଥିଲେ সে দণ্ড ছত্র ধরি করি হ্যাঁ তাকর পুঁথি আর তাকর দণ্ড ছত্র ধরি করে যেতবেলে নর্মদা নদীর কূলে থই দেলে আর স্নান করি গলি হ্যাঁ এই সমুদ্রে কেনতা হলা জানিছ হ্যাঁ হ্যাঁ আগ সেই কালে পুনি সে যমরাজন গো সে দণ্ড ছত্র ফিঙ্গি দেলা কেন কে পানি পানিকে দণ্ড ছত্র ফিঙ্গি দেলা হ্যাঁ কপিল মহর্ষি জানি পাইলা কেনতা করে জানিলে কেনতা করে জানি পাইলা আসি করে যেতবেলে কোଳରେ খোঁজলা আর যেতবেলে কাঁদি পকালা ধরিত্রী মাতা কহিদেলে ধরি কপিল মহর্ষি আর তুই নেই কান আর যমরাজা তোর দণ্ড ছত্রকে জলরে ফিঙ্গি দিয়েছি কেনতা করবি যে দেখবে কেনতা করে কপান্নল হয়ে গেলে কপিল মহর্ষি
तेहरो केनता हला जम राजा का बोले अरे जम राजा तते मुई अभी साप्य देवी तते कुष्ठ रोग हेबो भला जम राजा रे कुष्ठ रोग हेबो भला तते आदिर दिन अभिशाप देउछन तते कुष्ठ रोग हो बेले जम के कुष्ठ रोग जमो के फिर कुष्ठ रोग होबा जम मुड़िया माइला का बोलू मते जदी कुष्ठ रोग हेले मु केना कर मुक्ति पाइमी कहबो कह ई समय रे का बोलछन कपिला महर्षि का बोले अरे देवकी रे सोना पुत्र के आनिबु रे शांति पनीर छ पुत्र आनिबु देवकी रे सोना पुत्र के आनबु और शांति पनीर छटा पुत्र के नहीं ती लुके करी रखी थी जत बेला कृष्ण भगवान पाठ पढ़ी आसबे गुरु माता जत बेला दक्षिणा मागबे आगो सही 12 पुत्र गो नहीं गो सजनी आगो सही 12 पुत्र नहीं गो सजनी और शांति पनी गुरु को देबु सारा पुत्र देवकी के नहीं देबु तापर केनता कलो गुटे कथा मते बहुत बढ़िया लागला काना जे जेते डोडो आसुतले कहूतले बिनकार चरित्र नहीं चले बोली खाली सकाल पा खाली चरित्र चलला आज केनता का गणेश जेते बेला देवकी षड़पुत्र के कृष्ण भी आनले और शांति पनीर षड़पुत्र के भी आनले बोले जम से षड़पुत्र मान के नहीं मारी लोके के रखी देथिले लुके को रखी दिला आगो कृष्ण के देखिना सही जम राजा तार कुष्ठ रोग दूर आगो 12 पुत्र देई गो सही जम राजा कृष्ण को दंड बदला गो सजनी तार कुष्ठ रोग दूर हेला बेला षड़पुत्र आनी देले गुरु कहतन कृष्ण के का बोले तोर मां के सिना षड़पुत्र आनी देलु बेस बेस मुई जते बेले तते विद्या सिखै छ और मते तू दक्षिणा दे कर जाबई बेस गुरु पिता को काना दक्षिणा देले कृष्ण कहले गुरु के गुरु और तुमे का दक्षिणा मांगबो मुई निश्चय तुमके दे देमी हां हां जदी मोर मूड के भी दे दियो बोलबो मुई निश्चय मोर मुंड के भी काट देमी बोली हां हां इस समझ शांति पनी गुरु कृष्ण का बोलु छन का बोले अरे तोरा विद्या शिक्षा देखी मुई होइली हरस तोर विद्या शिक्षा देकर मुई खुशी हे गली मैले हां मते गळा बेले श्रीफलटे गला बेले मते गुटे श्रीफलटे देबे श्रीफल बेले काना श्रीफल गो सुफल रे श्रीफल बोले हमें नोडिया भी नहीं बोली जानो केनता केनता कर नोडिया बोली जानो श्रीफल बोले काना जानमु नोडिया बोली जानमु हेले हमर लोलिया बोलछो कहबो बोले सिनो सखा जहां पत्र या टेक्निक न कहबो बोले आगो नोडिया गो हां ठीक अछि मते गोला बेले तमे जन प्रकार इंचरे नि पत्रउछ हां हमें जता वाला कुड़कुड़ी पतरामु हेता जहता वाला जानबो कुरकुरी पतरा वाला दुकान के जनै छी खोलबे जे खुलबे होय सखा तमर दुकान के खुला नि देगो आमे केन दुकान देई छु वाह कोर भी देखता से पुड़ी आबी कुदिला हेंता दिन कर कथा कहबो बोले ए ननी तमर ननी बसी दिला दुकाने आम ननी तो सब बोले बिकसो सर दुकान का खुल नहीं देखो ये बात ओनर के खुलबा को नो नाइ बाजले कुड़कुड़ी गुटे बुगो सते के सखा गुरु कहतन कृष्ण के अर तोर विद्या शिक्षा देखी रे बाबू होइली हरस अरे गोला बेले त्रिफलटे देबु नंद शिष्य আর কা বলি কি কহুছন का बोले अरे जे विद्या
শিখাইছি শোনা রে কন্যাই রায়ন বিদ্যা জানিছিলে মতে দেবু কহি গো বাবু গো মুই জেন বিদ্যা তুই জেন বিদ্যা শিখিছে তোতে হ্যাঁ অলগা বিদ্যা যদি জানিছু মতে কহি দে বুঝছন বলে কাই বিদ্যা জানিছিল যে কহল কৃষ্ণ ভগবান কেনতা কলে আগ চতুর্ধারু পগ কৃষ্ণ আর তে কালে হইলে আর শান্তি পনি গুরু দেখি গো মাই নমস্কার করে শ্রীফলটে নড়িয়াটে দিয়ে দিলি হ্যাঁ হ্যাঁ শান্তি পনি গুরু কইলে বাবু তুই তো মনো বিদ্যা শিক্ষা কলু কৃষ্ণ ভগবান হ্যাঁ হ্যাঁ আর তুই নিজে মতে চতুর্ধারপতি দেখে করে মতে মুক্তি পথকে নেই গলু আর মুই গুটে তোতে গুটে জিনিসটে নউছ তুই নেই করে যা বলি কাଣା দেলে কাই জিনিস দেলে জানি গা আগ মোর মাই কহ গো বাবু প্রথমরে কাহা ঠানু কৃষ্ণ সেই জিনিস পাই দিলি জানি গা কাহানো আগ পঞ্চজন্য শঙ্খ মাই মোর গুরু গ দেইতিলে মহাভারত যুদ্ধরে গো শ্রীকৃষ্ণ ফুটিলে সখা বহির না কহিদেলে সেনা জানবে আর অবিশ্বাস থিলে মাই গো দেখিব হরিবংশ চতুর্থ খণ্ডর কথা গো চাণ্ডাল নাগর রস সখা হেলা বলে উল্লা খায়মা বল হেলা বলার কেন কথা কে হেডুয়া হেলা হেবারটা হেলা বাকি যেতকি জলদি পারুছ তুমি তোমার ঘর কে পড় ইয়ে